Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anangda, Zahrina, Tiara, Nampira. NIM 2018-420 dari kelas Psikologi 1H. Ini untuk mengerjakan tugas UAS dari Mr.Rasus USP Listening. Hey there! Welcome to Life Noggin. The human brain is an incredibly complex organ. It makes you who you are. But sometimes, according to psychologists, your brain can take that sense of self, your personality, into pieces, making you seem like you're more than one person. This is called dissociative identity disorder. It used to be called multiple personality disorder, but not anymore. 2 out of every 100 people experience a feeling of having more than one personality, at least once in their lives. Usually, it's not serious. Very few people show up into a psychologist's office because multiple personalities, called alters, are causing problems. To get this disorder, you'd have to have 2 or more identities that can take control of your behavior, and they have to have different memories and feelings of self. There are only a few people who have actually been documented with this psychological condition, but you've probably heard of it thanks to movies and television. In the movies, characters' multiple personalities can talk to each other, but in real life, only the single personality can talk. Think of DID as multiple people trying to share one single phone. Only one can talk at a time, and when one has the phone, the others can't hear anything. This is why psychologists often find people with DID have gaps. Jadi, otak adalah sesuatu yang sangat penting, atau lebih dia adalah general atau kayak sesuatu yang penting terhadap bagaimana kepribadian kita. Nah, di otak itu juga memberitahu siapa sih kepribadian kita, siapa sih diri kita gitu. Nah, tapi di suatu waktu dari situ juga dimana kepribadian kita bisa menjadi dua. Jadi dua kepribadian. Nah, biasanya itu disebut dengan disebut juga kepribadian ganda atau DID. Nah, DID ini terjadi pada 2 orang di antara 100 orang. Kepribadian ini juga banyak orang-orang yang tidak berkonsultasi pada psikologi karena berpikir bahwa DID itu masih belum benar-benar ada atau belum benar-benar penting untuk benar-benar penting, atau pengetahuannya itu masih belum benar-benar ada gitu tentang namanya DID. Terus kalau di film-film DID itu yang saya tahu, atau dari sini juga yang kita lihat, bahwa kalau di film itu jika ada satu tokoh itu bahkan tokoh kepribadian lainnya itu juga tahu apa yang dilakukan oleh kepribadian satunya. Jadi apa yang dilakukan, misalnya si kejadian ini dia mau ngapain, itu yang kepribadian yang lainnya tuh tahu, oh dia lagi gini-gini. Padahal di kehidupan nyata atau di faktanya itu, kalau misalnya seorang kepribadian aslinya itu melakukan sesuatu, maka yang lainnya nggak tahu karena mereka nggak bisa mendengar atau melihat apa yang terjadi di kejadiannya orang yang sedang kepribadian satunya yang sedang melakukan apa, itu nggak ada yang tahu gitu. In their memory, when the alters are in charge of their body, they don't remember anything. No one really knows exactly why someone's personality would fragment like this, but Terus misalnya kalau nggak ada yang bisa mengingat apa yang terjadi dengan kepribadian satunya, apa yang terjadi dengan kepribadian satunya juga nggak ada yang tahu. Dan nggak ada pula yang tahu kenapa kepribadian ini nih bisa terpecah-pecah gitu. Is a hot debate in the mental health field. The manual for psychologists, called DSM, says it could be caused by trauma during childhood, but some psychiatrists think DID doesn't exist at all. Instead, they think it's a product of the stories we read and see. In the 1950s, a best-selling book had a character with multiple personalities, and psychologists saw many patients believing they had them too. It happens again and again, with the last personality fad popping up in the 1990s as Hollywood released dozens of movies with dissociative identities in them. On the other hand, studies have scanned the brains of patients and measured their skin's ability to conduct electricity and found that they might. Jadi DID ini nih terjadi bukan hanya karena kejadian di masa kecil atau masa lampau, tapi DID ini juga bisa terjadi di saat seseorang itu sedang menonton film atau mendengarkan cerita atau kisah-kisah gitu tuh banyaknya itu. Bahkan pada tahun berapa di sini disebutkan bahwa banyak orang-orang yang ke psikologi, dia tuh mengaku bahwa dia memiliki kepribadian ganda itu dikarenakan ada film dari Hollywood yang sedang tenar saat itu tentang DID.
change depending on the alter in control. So the jury is still out. The reason psychologists call them alters and not personalities is because the patients don't really have 2 or 3 or 5 separate personalities inside one head. Instead, it's a single personality broken into pieces, like fragments of a dish that's been broken. Each alter has a part of the single personality, meaning each alter might have a different mood, age, level of education, name, or even gender. The alters are having trouble working together to make a whole person. But each alone has their own experiences, memories, and mannerisms. Picture a man named Jared who has... Jadi di ID ini nih terjadi pada satu tubuh, tapi dia bisa menjadi beberapa kepribadian. Misalnya dia jadi seorang yang berbeda berbeda tubuh, berbeda umur, berbeda bentuk tubuh, misalnya anak kecil, orang tua gitu. Terus juga bisa jadi seseorang yang berbeda negara juga, atau juga orang yang berbeda gender. Dissociative identity disorder. Jared could have one alter that is a woman who needs glasses, a second who is an old British man, and a third who is a toddler that cries all the time. Jared might experience all of these fragments in his head at the same time, or not. He could hear their voices, or not. He might even have amnesia if one of the alters took over. Unfortunately for patients with DID, just like a broken bowl, there's always one big piece. The biggest personality, the main person, would probably feel very depressed and sad, would have memory loss from when the fragments took over, and could carry a lot of guilt and stress because of it. In the end, psychologists will keep an eye out for patients who have more than one personality. One woman claimed to have 162. But for most of us, we'll have to be satisfied. Jadi ada sebuah cerita tentang si George ini. Dia itu memiliki 4 kepribadian. Pertama, dirinya dia sendiri atau kepribadian aslinya dia. Yang kedua itu dia jadi seorang wanita yang kehilangan kacamata, yang membutuhkan kacamata. Yang kedua, dia menjadi seorang yang benar-benar menjadi adalah seorang Inggris yang tulen. Dan juga ada menjadi seorang balita yang menangis setiap hari. Nah, pada kejadian ini dia bingung apakah dia bisa mendengarkan mereka atau bisa berkomunikasi dengan mereka atau tidak. Nah, pada kejadian ini juga dia dijelaskan bagaimana saat dia kepribadiannya dia menjadi seorang anak balita yang menangis terus-menerus. Maka dia yang bentuk tubuhnya besar, tapi dia juga menangis seakan-akan dia adalah balita di umur yang masih kecil. With the one we've got. This video was written by our good friend Trace Dominguez. He just made a series on fake news, which you should totally check out. In the 14th century, the Catholic Church used to... Dari sini kita dijelaskan bahwa kalau kita melihat sebuah tayangan atau mendapatkan sebuah berita, kita harus mencari informasi terlebih dahulu, karena sekarang sangat banyak berita-berita palsu atau informasi-informasi yang hoax. Jadi kita harus mencarinya kembali. Take documents that they had made to lay claim to land throughout Europe. The document itself was actually fake. The church had faked it in order to get the land, which is one of the earliest examples of fake news. As always, my name is Blacko. Jadi kita jangan benar-benar selalu percaya tentang berita yang palsu. Oleh maka dari itu, sampai segini video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This has been Life Noggin. Don't forget to keep